Good morning guys. Luto tayo ng adobong manok with atay. Yan. Bababad ko muna siya. Yan. Halo-haluin muna natin para kanyang lasa. Babad muna natin para lalong sumarap. Yan. Adobong manok with atay. Yan. Yan. Maghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. Yan. Guys, salang na natin. Yan. Adobong manok with atay ng manok. Yan. Yan. Pakuluin lang muna natin. Tapos bago natin siya igisa. Tayin muna natin lumambot. Tapos bago natin siya igisa. Adobong manok. Ayan na guys, okay na, kumukulo na siya. Ayan. Ang bango-bango na. Yummy. Napakasarap. Adobong manok with atay. My favorite ulam. Ayan. Palambutin lang natin yung manok guys. Ayan. Tapos maya igigisa ko na yan para lalong mas sumarap. Alright. Sa lahat po pala nanonood, maraming salamat po sa panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po. Maraming salamat. Ayan. Ayan na. Ayan lang ating lumambot. Ayan. Sarap. Alright. Makulo na po siya guys. Ayan. Tayo lang natin. Ayan na guys, ayan, mamula-mula na, medyo malambot na yata, ayan, malambot na yan. Maya ikaw na natin, igigisa na natin yan para mas lalong sumarap. Adobong manok with atay. Yan, sarap. Igigisa ko yan maya lang. Welcome po pala sa aking YouTube channel. Pakisubscribe na lang po. Maraming salamat po sa panonood. At sa mga hindi nanonood, pakipanood na rin po. Salamat. Igisa ko na siya. Sibuyas. Igisa ko na yung adobong manok. Lalo mas sumarap. Alright. Salamat po sa panonood. Papulay lang natin. Tapos lalagay na natin yung manok. Sarap, bango. Adobong manok. Ayan na guys, nailagay ko na siya. Sarap. Perfect. Adobong manok. Yummy. Alright. Sarap. Ayan na guys, luto na po yung finished product ng adobo ko. Yummy. Sarap po. Salamat po pala sa mga nanonood. Paki-subscribe na lang po yung aking YouTube channel. Salamat po. Yan, adobong manok. Tara po, kain po tayo. Yan. Magandang umaga po. Yan. Adobong manok. Napakasarap. Salamat po.